বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার কারণেই মূলত মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রী পারাপার বা তা চালু করা হচ্ছে না। এই বিষয়ে মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সাবরুমের আইসিপিতে। সাবরুমের মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রী পারাপার এবং তা চালু করার প্রক্রিয়া সহ নানান বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সাবরুমের আইসিপিতে। এবং মঙ্গলবার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান অর্থাৎ ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্রা, বিএসএফ এর এডিজি রবি গান্ধী ও ট্যাক্স কমিশনার শৈলেন্দ্র কুমার সিনহা। এবং ত্রিপুরার আমদানি রপ্তানি ও যাত্রী পারাপার সহ একাধিক বিষয়ে কিন্তু এই বৈঠকে আলোচনা হয়। মূলত বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে উত্তপ্ত হয়ে আছে, অর্থাৎ সরকার পতনের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে উত্তপ্ত হয়ে আছে, সেই কারণেই কিন্তু সাবরুমের এই মৈত্রী সেতুটি চালু হচ্ছে না এবং যাত্রী পারাপারও হচ্ছে না। সাবরুমের অর্থাৎ বাংলাদেশের পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে যায় তবে কিন্তু এই মৈত্রী সেতু খুব শীঘ্রই চালু হবে। আমরা শুনবো ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যাन आदित्य मिश्रा की बोलছেন। आज ये जो लैंड पोर्ट बन के तैयार हो गया है, इसमें एक छोटा सा हमने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें कि इस पोर्ट की और इस कॉरिडोर की महत्व को, इसकी महत्ता को डिस्कस किया गया था। और आपको सबको जानकारी होगी कि हम लोग कोशिश कर रहे थे 14 अगस्त को इस रूट को चालू करने के लिए, लेकिन जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंजेस हुए उससे थोड़ा ये काम अभी टल गया है। फिर भी हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रूट को हम लोग चालू करें। ये दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक रास्ता है और इसके माध्यम से ट्रेड तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो टूरिज़्म है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल या अर्ली नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी ये रूट चालू हो जाए और ये दोनों देश की कोऑपरेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। थैंक यू सर। अभी तो वहाँ थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए थोड़ा मामला रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ी उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर हो जाएगी तो ज़रूर वो चालू करेंगे। हमारी बात उनसे लगातार चल रही है। इश्यूज है अभी तो वहाँ थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए थोड़ा मामला रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ी उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर हो जाएगी तो ज़रूर वो चालू करेंगे। हमारी बात उनसे लगातार चल रही है। মূলত বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়াতেই কিন্তু মৈত্রী সেতু এখনো পর্যন্ত চালু হচ্ছে না। এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে যায়, যেমনটা ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্রা বললেন যে নতুন বছর থেকেই মৈত্রী সেতু চালু করার ইচ্ছে রয়েছে এবং আগামী নতুন বছর থেকেই কিন্তু চালু হয়ে যেতে পারে যদি বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।